Usa Kotamoy na bauribo Mondo kobi kushi hobi freedom वाला का कोई नासिस क्या वाला की नाम याला अच्छी बात है अपनी इच्छा निशान में अच्छी है सर हालेलुया हालेलुया कुछ मामले बीमार को की नाई शिनागे कुछ मामले दुखी उतार चिट्ठी को ना बड़ा आशीष लगा रास्ता दिखे वो ना बड़ा दुखी तारा शिनागे सर ओह हालेलुया हमने भागा सी सर हमने बार आशीष लगा Dusty sir. I'm gonna bless for a long way now, Dusty the way now. Hallelujah, praise the Lord. Continue to like spirit practically link through it, sir. I mean, a word you connect around of me. Direct revelation bubble. It's so not a contado of this night was Sansi to she. Hallelujah. Achieve. Kali here. I'm again. Fully in a brala word to deliver, sir. Hallelujah. Achieve. Are we assuring? Is there a Hallelujah. Thanks to you. Pardon us. Amen. Amen. Isur wa हमने निमित्त highway बोले दीजिए कोई भी अपने लाने पड़ेंगे. Down to Korea को भी पहाड़ी लगान तो कोई दो पहाड़ी लगान भी को इधर को वो इसur wa हमने निमित्त highway बोले दीजिए को भी पहाड़ी लगान भी कोई नहीं
Never give up nila ka never again. Wow, bakit nakatulong mo daw ni sinase? Nakaisalita. Ano smile mo na mahabang ko hindi na. Ito mo inado, achira suruguri na. एकदम हाईवे खुली दिया लगा महीना से कुछ भी तो पहाड़े का काम भी कोई भी तो स्माइल बना दिला नेवर की कोई भी डाउट मुकरी ना कोई भी दे विश्वास में ब्लेस कर भी एक्चुअली चेंगे चाहे 1 2 3 go ईश्वर बात विश्वास या हाईवे खुली दिया लगा महीना से आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ईश्वर लगा बच्चे kan munduk na lagi ko si day ईश्वर लगा बच्चे kan ईश्वर लगा presence day ईश्वर लोगों दे itu mo inado अपने addiction ba bandegi na dakado kali da apni na bare da kishinagi itu mo inado isorba ityamne ke deliverance ya la demas amen freedom guru dia today sedan laga hat pura bimar da kishinagi aji morning da itya isorba apni ke heal guru dia today apni khar bishi da amanai gina sinagi highway guli diji boy today isorba amen we're the child of God. Amen. It's so like a bajaj today. Amen. Amen. So nimidi today. Kaigi nakanasabi day. Apni gibi isorba taigin tiya do diya nai. Allah highway ba dige today. Amen. Allah highway ba ni dibo de isorba. Iswas kuro de. Ajas mahina ko to mission kali last mission. Ami istorbo ko. She thanks tigna berai da mission. August महीना भी सर्वा अवदान बुरा लगा सर्वा काम सब तीदा लगा काम दी सर्वा चिठी गिना लगिना जैसे कल लास्ट का होम विजिटिंग जैसे कभी इसी प्लेस से शामिल और इधर माता है शिना ना की जाने बात भी किला वो ना कोई नहीं किसी ने इधर मरना एक दिन तो बात बनाएगी ना किलो खावा दे इधर लास्ट होम विजिटिंग अगस्त महीना लगा अच्छी फ्रीडम आती थी अपने दौरान last week dikay sinuhay ami tapat duri na picture dikay sinuhay na dadi ba freedom asiri apni amen apni goal khano ede cancer khaya se freedom da give isur logote isur ma apni ke bless kura laga life jiban do ase apni kulla si chani aji apni ba isur logote ki diya se time diya se idu isur logote time diya do waste time no hai day itu waste time no hai achi apni yadi ahado by chance se ahana hai bole isor laga ekta blessings ba apni logo ne ekta blessing no hai hazar blessing bani se amen hallelujah apni one direction by ase bola 10 direction by bodu moina do amen apni laga never ki ko pe one direction mal na hai 10 direction bani di ko do amen विश्वास में गोभी दे तो इंदौर चुमाई होना ना गोभी विश्वास वाला अब स्माइल होना खुशी बाई ना गोभी दे bless करी दे वैक्सीनेशन क्या मैन अच्छी अमेरिकन that one or two do giving लगा अमेरिकन itu team revival दा गिव ना ना challenge करी से अच्छी कल अच्छी आहार भी कल भी आई भी दे ending दे आई बोला कि दे end की blessing भी सीधा कि दे amen Hallelujah. Aji surah si kali angel si. Angel tu kita ni kita itu special ke bapa barai. Sir Modi batali lagi flight pi putih gina si. Nela bapa Modi warna. People jauh no ada. Mama katila mata tu postali putih gina si. Kita ni kali dah ni orang bandel dibo. Dan miss negeri. Atma laga bandel dibo deh. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kali ita body janam ni. Isur bagi reveal guru di situ happen guru share guru namanya ame ki pishi takat bai ni kisah. Isur ba. Aro. Apa bi isur lo pishi thanks di dia kisah. Aro pishi bless suai lagi kisah. Kundo cancer patient cancer nai naga. Isur ba mina true ba reveal guru di kisah. Ulap dur dia sih kan border. Ektor दिमाग में ऐसे हो गया दौड़े ऐसे अबे गोवा दी भी कंजूस करी दगिले आई भी कंजूस न करो भाई भी ना इससे लगा बाल बता दे Luke 6:38 तो ले दो
আপনি বা খালি দেখা লাগা দিয়া লাগা গোয়া নহয় দেই পয়সা লাগা আপনি লাগা টাইম দি আপনি লাগা টাইম দি মেনেজ করে কিনা ঈশ্বর নেমে দিয়ে আপনি টাইম দিয়া যাবে করে আছে দেই আমেন হালেলুয়া Praise the Lord. Kali kundo ama laka usori jaisi pray kuro bole. Moi achi morning apni ki pabana kuri takise. Bujido. Moi bale ekta kori jau dagi. Isori tadi jabi buji. Edo moi itu kordo achi jau aro tadi jau na. Kidia kodo kordo jaisi. Moi itia phone de apni ki mati bole takise. Bujido. Ah, isori sabido. Na time olai gina dai laka kordo amne isorba jabi baba chai dijile. মই কালি ৰাতি সপনা দি আপনি কি পাইছে আৰু আজি মৰ্নিং মাতিব না নামাতিব নাবাৰাও যাইছে এইটো ফোনটো উঠাই দেখিছে ঠিক আপনি দৰৱাজাতে আহিছে আমেন হালেলুয়া আৰু আমি কি তাতে যাদু ব্লেছ হৈছো কালি লাষ্ট ডে তাকতি মুৰ্গা পাইছে আমি আৰু চাবিলো January 8 tarik palu ina kali korok murga by di do sound amito. Ami do I test study gurese. Kundo busiri jaya se mad murga tani disi. Blessing year se amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kali do September moina do no ayo. Next month do ashisa se. Ami ni me highway ni dia se sorga. Amen. Ami dai mola ni sorge. Dai mola ni. আপনি না টাইম তো ম্যানেজ করে না অনলাইন কিনা ঈশ্বরকে কিনা টাইম বিলাবো আপনি ঈশ্বর লগত আপনি কি মানুষরা নীতি লাগা মানুষরা নীতি খাই দিয়া লাগা মানুষরা আপনি কি না মদক দিব না পারা লাগা ঈশ্বর বা আপনি কি আশীষ করে দিও আমেন তাই লাগা প্রেজেন্স দি তাই লগতে টাকাত আছে হ ভাল আছে হ টাইম পাস নকৰিবি মিছা মিছি দে Manula biya ko daw di time pass na group. Time waste na group. Serial sa de para dak time waste na group. Movie sa de time waste na group. Misa mishi kala ka mo ni time waste na group. Kambani ko rito. Phone number mga mangiloy. Uto tsaka dide. Kinaka din ako na ikilo. Kundo tasbin di pwede na dyan eh. Kundo tsaka di pwede na dyan. Time waste na pwede. Ang nilang life to is sorba. Itang asuri ko na lang kasi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At sige manjo na ginasi. Kaya atma ba ni pota o jabong. Ang dibuli mo dyan lang ang mon ni sorba. Ang nigitiba. Generously. Ang nilang mon bra. Ulay gina. Isorba ang nigawas siya do. Kushi pa gina. Ito tilo mo ito na huwag na kanoy gina. Mo ito tiyado. Dahil bless. Or ang nigibi isorba. Bless ko rin yan lang sila ka. Kaya ang ni generously. Ang nigisorba bless ko rin kita. Diba? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Isorba hal. Tithing. Ang nikali awas ko lang gina. Isorba ka direction din. Biswas kita. Ito balang guru gina chabo apni. আপনি হারভেস্ট করে থাকিব মানৱৰ না জানিব আপনি উঠি থাকিব আমেন হালেলুয়া মানৱ হাত ধৰি কিনা হেনচি কৰা দ আপনি লগা সুন্দৰ বা নহব ঈশ্বৰ লগা সুন্দৰ বা হেনচি কৰিব আমেন আপনি কি বিচাৰিব আমেন হালেলুয়া praise the Lord ঈশ্বৰ ভাল tithing আজি কিমান জনাই কিনা আছে আজি 1 তাৰিখ whole month to amigan ashis di job ni ni duk diktar bimar ay bole bi ito sob tu pari chiti ginay do manado isorba khuli dia highway no kundo blessings isorba apni ke ani dia si ito do otai din receive kore ginay do mona pura do blessing di job ni mi ki manjo biswas ase highway ni di sigwado wow amen Nisba family gando sabri jode Nisba lang building truly ko mo ba ito bro Amen Psalm 41 verse 1 to 3 di likado misal likhano hai din extra brother Corinthian di isa lang ko daw Malaki 3 9-10 di likado
Kami kan first king delikado misanoy. Isoro aji kemanjo na hegina se. Isoro ka kotha ki kya kanai kurobo. Apni la mondo ini boy bole na parebo. Apni chudai ta kinile. Aru kunban laga bole na dagili mondi ti bole laga ulai jabo aro. Apni kapra ta moro puri na kinishi kunba duk pai dagili itu ti bole ni mene. Abdi laga mondi ko ta purebo aro isoro. Amen. Hallelujah. Apni alamare guladam dina. Au mano se alamare gumre. Alamari ko lang din na. Prayer warriors ka lang namin. Olay ka brad eh. Ragulin na pa rin. Ito kami udo lagi. Udo korda. Udo lagi. Isurwa awas ki lagi. Chuta laka rekti sadam din. Udo prayer warriors ki. Udo bi prayer warriors ki. Ang kita mo ito isur ki. Ay araw mo ito kundo laka mo. Sab di ginamang sudi na kayo. Mo'y diya siya. Lagi pala na. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Just na taki bole rich Christian ole giving the rich taki bole. And even rich taki bole isro laga harvest isro laga blessings to lo bole. Ame gitu laga kyan di de bole. Dapat dito mangina pray bro. हमारे अपने मौसम प्रोग्राम लगा है खाली तो तीन है ऐसे म्यूजिक ऐसे बिना इन्हें ऐसे कैसे बुलवान आशीष न हो और भी गाना पर भी आशीष पाई ना से हमें भी मालूम है गाना हुई ना अजी वर्षिप लीडर हुई ना से प्रेज लॉर्ड अभी आप पास के गिटार मारा देखी ना ऐसे पर मारे हैं तो तब भी पावले मन ऐसे गुना इनका निस्ना मारले मन ऐसे गुना इच्छा भावरा अजी इश्य अभी जाना है से आमेन गाना उलाव पर अभी ईश्वर महिमा से हालेलुया जुबरा महान गाना देखी इश्य काबर से ऐसे मानो वर्षिप लीडर का से ताकि मारुषि दुखा इश्य ऐसे ताकि कंबुल लगी ना कांदे एल्पिस लगी ना ईश्वर गाना बजाई ना ताकि वर्षिप करे वर्षिप करे ना गाना खत्म होने देता बीमार भी भालो इसे हालेलुया इनका एक्सपीरियंस हाथे आते हैं और कुछ दूसरा नंबर भी काम नहीं ऐसे हमारा कोई भी ना कोई काम नहीं ऐसे आमेन अमेरिका गाना का गाइबो अपने खान भूमि दिवी नागरिक सेना से भी सब में इंग्लिश भूमि दिवी अजूबे दिशी हाई फाई जनरेशन ऐसे नागरिक के लिए बहुत निशान बना दिसना एक ता हुए थे एक ता ऑपरेशन पर नागरिक से का ना अमापन खाना ना इंग्लिश से पास्टर उम्मत तक बेचते इन्हें का लगा लैंग्वेज से ना ये इंग्लिश क्वेश्चन ना वही ता पास्टर पर रीजनल लिखी से पेपर लिखिशन किले अपने निका कथा बोया से किले निका लिखिशन itu namis kota perahe bisi atma jidiste हालेलुया विशेष जीवन अंशिने किन्हीं का अपने को पढ़े तो बाबा माना था लगा कथा जो लगे इनका प्यार विशेष इनका दिखाला भी लगे आमेन इतना हम इस पढ़े मांगे आशीष पाए तो आमेन कथा नजर तो मोहन किन्हीं का आशीष पाओ इस पढ़े itu namis सुना पड़ता कहीं वो अपना one of the album से तो last year release वाला से तो सब लोग हुई भी और आशीष पाए भी और इंक्रेज करूँ देखा तो मिसपा लगा भी यूट्यूब चैनल ऐसे मरों पर आगे दबाई की ना मिसपा अमेरिका ना सभी मिसपा तो मैं पढ़ पुलिस को भी कहीं भी चलिए देखो praise the Lord सब लोग स्माइल करना चाहिए वो ज़्यादा समय बने so blanca habibi solaga bacakan habibi swaste kakak nishna
tagapagsakan naibig Viswaste kaka nishna Aro age chakakibig. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor के बारे में आवाज भी लगा है, अरे भी विश्वास से हुई और आशीष पे भी लिरिक्स भी साइड भी ना आवाज से क्लियर नहीं ना इसलिए नाम महिमा भी गाना गाने में खुशी पाए एक ना तन तो नगा भी तक किसी में हानि भी गाया से खुशी पाए किधर मैंने इस तरह जोई दो रखी से हालेलुया सोला आत्मा है जले अपने किमान मनुप्रा किमान की प्रा रुखाई देखले भी ना पारबो रुखावले ना पारबो हालेलुया इसोला महिमा गुलो करे कौन प्रभी रुखाव ना पारबो मोरम भी इंगता अपने कुंभा के मोरम गुले सब की कोबले बंद हानिजना ना एक छोकरा प्राय एक छोटा इनका लगा मोरम इसोला का मोरम जाने से के मोहन रुखिव ना पारबो जुई जुलिबो और एक की नहीं ना सब जगह भी जाएगी ना इसोला महिमा इसोला मोरम तो कोबले मुन होबो आमेन इट वाज डे जब रहे गाना गाला इच्छा था आज तो गाबरा आज इसोला मोरम तो देवी मैं काम पाएगी ना आज चर्च से काम करे से हालेलुया इट वाज डे अपनी लगा इच्छा रखी दिया तो इसोला ना इसोला एक इच्छा दिया तो कोई भी दे इतु रहे अपने के रास्ता भी खुल दियो आमेन इट वाज और एक बार को दिया से चैनल तो मिसपा दिमा पड़े और साइकिना ना और भी साइड भी ले बना जाना दिया से अपने किमान सबो इमान उठिबो और इतु पर अलग पाबी ऑफरिंग दो जो इसोला काम दे जाबे से आमेन बियार जान होइबे हम भी बुझिबो लागे जानिबो लागे कोन जगह पे दिबो लागे आमेन खुशी खुशी ते फेल न हो तो सिक्स तो बुद्धि तो कुंबा तो रास्ता पे जैसे खुशी तो कुंबा काटा जगह जैसे खुशी तो कुंबा पाथर जैसे खुशी तो कुंबा तो भाल माटी थी जैसे खुशी तो हालेलुया भाल माटी थी जातो ही उठिसिदे आमेन इतु निशना मिसपा जगह भी भाल एकता माटी আছে आमेन खाली तो ही भाल से कोन है बेशी আসলে भी इतु भी एकता भाल माटी আছে बोलास दे हालेलुया तो भाल माटी ते सीट हाला तो डेफिनेटली उठिबो আছে ब्लेसिंग पावले আছে अपने हाथ ले एकता वाइस एक लिखा माने जोंरो कोला दिया पूरा कोन भी आज तक तो दुखिया होइसे इनिगा नाइ होइसे हालेलुया no one has ever become poor by giving इना कोसे सभी तो दिया पूरा दुखिया होइसे को तो नाइ होइसे इनिगा नाइ होइसे और भी कोन की दिया से तो भी जाने लगे आमेन इसोला राज्य दंगल गुलो कने इसोल लोगोते दिया लगा नुकसान न होय दुखिया न हेबो उठिबो एकटा विडो अलग टाका কি আছে दिया तो ता लगा ऑफरिंग है एक्सेप्टेबल होइसितो एक्सेप्ट होइसितो आशीष तादे पाइसितो हालेलुया और तू विडो लगा माकी लगा नाम नाजनी लोखान और भी तला की काम कर दिसे आज तक इतो ला किसा तो कोई न जाय सुना आमेन सभी तो नामाना बोर्डे का था स्लेव गर्ल नाम ना जाने तो टाइप एक डायरेक्शन दिया तो नामान के जाबी ना इलेक्शन के लोग पाबी ना कति दुख की लगाई से 7 टाइम्स तला बिया तो तला का डिप्लोसी तो तला बिया गांव के बिया था तो बीमार था तो ভালো से কিন্তু स्लेव गर्ल लगा तला एक काम कर दिया तो सभी तो आज तक बहुत इतना किसा को ऐसे हालेलुया ना जाने तय कौन আছে बोले भी ईश्वर जिंदा ईश्वर के विश्वास करा चुके थे किसे हालेलुया इट वाज दे जब दिया पूरा कोन भी कमजोर होइसे नुकसान होइसे दुखिया होइसे को तो ना है गोला मान देखि पाए एफिशिएंस 3:20 दिना लिखना से exceedingly abundantly above all we ask or we think भावना कुरा ना और मंगा प्रभी से भावना तक की भी सकना আমি খান मंगा प्रभी ईश्वर बिशी वाला दे बुझले इतो আজি भांगी दिबी को तो की करने को ऐसे ईश्वर प्रा ताई लगी था कोन होय
আমাৰ সঙ্গে উঠাই দিবৰ কাৰণে আছে হালেলুয়া আমাৰ সঙ্গে আশীষ কৰিবৰ কাৰণে ডাবল কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্পাৰ কৰিবৰ কাৰণেহে দিবি কোৱা আছে ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ গিভিং দিয়া লগা কি महत्वपूर्ण वैल्यू की আছে একটা চাই যাব দে ইম্পর্টেন্স কি আছে ফার্স্ট পয়েন্ট সামস লাগা 24 লাগা 1 তে লিখিনা আছে এই দুনিয়াতে কি আছে সব তো ঈশ্বর লাগা আছে বসে একটা কি মহলা নাই কোন নাম ঈশ্বর লাগা আছে তাই পর সৃষ্টি করা আছে তাই পর বনাই দেলা আছে ঈশ্বর পর সব কিছু তাই করা আছে একো বিয়া মহলা নাই কোন লাগাবি নাই This whole of us, Bishop. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Sabi to? পৃথিবীতে কি আছে আর কোন থাকি আছে যে সব তো ঈশ্বর পর দেয়া লাগা আছে ঈশ্বর লাগা আছে তো মান কি দিব পারবো সকিয়া আমেন কি দিব পারবো মহান সব তাই লাগা আছে বলবি as an act of obedience কথা মানি কিনা কৰি দিয়া তো তাতে আশীষ আছে দে God's 70 over resources তাই হে রিসোর্স আছে আর আমাহান তো রিসোর্স আছে আমেন মেন সোর্স তো কোন আছে ঈশ্বর আছে তো তাতে বা সব আছে তো আমাহান কি আমাহান প্রে কি করে যে সব তো রিসোর্স হয়ে যায় না আজি আপনি একটা রিসোর্স না বলবে আমেন মানুষ কানে একটা ব্লেসিং সব তো ঈশ্বর লাগাই আছে বুঝলে এক দাবি কোন লাগাবি নাই তোমাখান কি দি আছে এক অভিযানী কৰি আছে আমাৰ ঈশ্বৰ কি অলপ ধূলি বনাই দি আছে নহয় তো ঈশ্বৰ কি অলপ দিয়াৰ পৰা তাই বেছি হৈ আছে নহয় তো তাই লগা সব কিছু আছে গতিকে আমি খানকে উঠাই দিব কাৰণে একটা পোহৰ হ'ব দিব কাৰণে একটা সিটি অন হিল সাইড থাকা নিচিনা পাহাড়ে থাকা একটা সিটি থাকা নিচিনা সব পুনঃ নোটিস করা দেখি পা একটু নিচিনা একটা হব দিব আছে কিন্তু প্রায় দিবি কোয়া লাগাছে আমেন আমেন এমপ্রা কোয়া লাগা তারা নিজের লাইফ প্রা পেট্রোল কানে রাখি আছে তুমি লাগি তো দরকার আছে তো নিড আছে তো ওয়ান হয় তো পানি প্রা তো নাজে না গাড়ি তো না কিনা কোনবা আছে itu act of obedience de praise the Lord obey kuraba taki asis pasito ami bi ek time de school puri da khatam dia ase higher secondary to yate city faith church akishe to pastor among guna pastor abong amtu ba tai kotha koi dekise faith la kotha koise giving la kotha koi dekise beshi asis paise beshi mon dong hoise aur toki sasi gele toki te fitr beshi rakise আমি না স্কুল টাইম দিয়ে মই 5 টাকায় পাই গেছি তো মোলা 50 টাকা তো আমি কানে বেশি টাকা আছে তো এদিকে ভাবনা করে গেছে কিনা করব না করে মান আশিস পাই আছে জুড়ে আছে দিবলি মন ইনকা আছে খালি 50 আছে খতম কোন নাই এই তা স্টুডেন্ট নেমে 50 বেশি টাকা আছে তো 30 20 করে হাই স্কুল যায় দেখা সময় তো এদিকে হাতম দে লাস্ট প্রেয়ার হাম দে offering আইছে सब कुछ दीजिए दिया पिछले जो सेम वीक थे 500 प्लस पैसे हालेलुया इधर से दिया तुमने ईश्वर प्राप्त की दिवी प्राप्त इंस्पायर कुछ के दिवी दे ताते आशीष से बोले भी साथी दिवी तो अपना दिना दिया तो भागना है तो अपना दिल की ऐसे इधर दिवी आमेन क्रूसेटे 1000 लोग था जगह पे इतना सुग्री তারা লাইফে বেশি আপস এন্ড ডাউন থাকা তারা নিজের ফ্যামিলি বা তাকে বেশি বিরাটটা করে দেওয়া কান্দি না হে যাইছে কিন্তু ক্রুশেতে ঠিক পজিশন লাস্ট আছে ঘুরি আছে সব কথা টাচ হয়ে আছে বেশি আশিস পাইছে কান্দি আছে অফরিং লাগা টাইম হাতাম দে বক্সা দৌড় হাসিল কিন্তু বক্সার ভিতরে তাই খুশি হয়েছে আর কান্দি আছে 500 কি মাটির উপরে আছে আর তো বরেন্দ্র খান ওরা যাবি না মানে itu bas kabe কি আছে বাস্কেটে খারাপ হয়েছে কান্দি না হয়েছে বেশিটা আইনা হচ্ছে কি রে এটা ব্রেন খারাপ হয়েছে কি হইছে না
আমি ঈশ্বরকে অফার করব মন যাইছে একো নাই আমি নিজকে সব কিছু আপনাকে দিয়ে আসছে হালেলুয়া ইনি কাজ দে ঈশ্বর পর ছড়াতাম দে আলাদা আছে তাহলে ওদের কোথা নাই তারা লাইফ সব তাই দিছে আমেন আমেন it was there giving laga na blessing paule mona se to act of obedience de utha manu lagi de Madam Rodu Pulishe Malachi laga 3:8 tibi konishna tai 9 na ki koshega bodin 8 la bodibo tithes laga offering laga tithes to he to giving te mola hisab to nahe Yes, kita mau diisi kalau putani kubi laga naik kusi, naik dia tiga bangga kubi. Kita mana itu 10 times itu ishor laga situ, haleluya. Ishor laga portion situ, kalau dikina mau diisi kuna putani kubi naik itu, apni house rent hawa nukma thikibo deh, ha, bor bara hawa nukma thikibo. Bara dia tu, diisi deh bana, ini kan putani kubi naik itu. Kita mana already apni itu ঘর থাকা itu room কিমান কি ফ্যাসিলিটি আছে এনজয় কৰিছো তো এক মনা পুরা এনজয় কৰিছো আপনি itu না পয়সা দিয়া আছে তো আপনি একো আলাক ফেভার কৰা নাই আপনি না নহয় itu বা itu দিছি কোনা itu তো ক্যাটাগরি নাই বলিবি out of 10% 90% পয়সা আপনার স্যালারি দিয়ে তারপর কি দে itu দিয়ে কই দে আমেন অফারিং বি itu আইদে দিয়া দে আইদে তাইছ তো হয় ঠিক দিয়া দিন হেৰি বলা হিসাব দিতো itu dia নহয় itu ঈশ্বৰ লগা ভাগে আছে it will not count না আপনি দিয়া লগা আন্দোলন কাম নকৰিব বলবি 90% আপনার স্যালারিতে কি আছে কিছু আপনি কি কাম করব এটা দিশে বলাগাতে কেটে কই যাইব হ্যাঁ আৰু ইটো মালকিতে লিখিনা আছে কোন টাইপস অফারিং না দে ইটো খান কি আছে বিষয় রবরস না আছে বিষয় চোর নহয় দেখি না ছেঙি না না লৈ যা দো ঈশ্বর লাগা পোর্শন আপনি দেখি না জানি না তালা ওসর দিয়ে ঈশ্বর আমি লৈ আসে আপনার পয়সা তো না ছিঙা লাস বিষয় রবরস না আছে বিষয় এনেকা নহবি দে টাইপস তো ঈশ্বর লাগা আছে আমেন বলবি out of compulsion দিবি মরম বড় আই দিব লাগি কইয়া দো এটা আসিস নাই রসে আছে তো এক্সাম্পল একটা মোলা কোকাই বড় অলপ কথা কাম তো কোকাই হামপি বেশি ওভার অথরিটি না হুকুম চাই দো অথরিটি চাই দো itu করবি না মোলা কাপা তোলাবি না মই নিজের কাপা তোলাই খাম দে তোলাবি দিছে আলছি দুশো কাপা দিলে বানাইছে ওয়াই দিছে র ওয়াই কাপা তোলা আলছি লাগি দো তোলে ফাট না না দুলাইছে কবি না দেখি দো তো ঠিক দুলাইছে আলছি লাগে আলছি লাগিছে পারো দুলাই রাখি দিছে সুখিছে বুঝিতে তাই দেখি না মুখে আহি না ঠিক রাখিছিল কিনে চাবা তো নাই কথা তো মানিছে মই বলিবি ইচ্ছা থাকি না মানা নাই ইয়েস স্যাক্রিফাইস কৰিছে ওলি উইলনেস থাকা নাই ডিজায়ার থাকা নাই আলছি পৰা কৰিছে তো আলছি পৰা কৰা তো মানে টাইম বি পেলাইছে না তাকো বি পেলাইছে আৰু গালি বি খাইছে হেল্ল' বুঝি আছে নাই তো স্যাক্রিফাইস একলা খুশি না পাই ঈশ্বর obedient willingness খুশি পায় hallelujah so obedience is better than sacrifice what is also sacrifice de obedience asna apna ichha asna na jane rubi obedience আছে বলে obedience তে কি ভালো আছে তো তাতে willingness বি আছে sacrifice বি আছে hallelujah it was there আজি এদিন মই এত খারাপ হওয়া তো মধ্যে act of obedience এ ইচ্ছা আছে তো খালি sacrifice না মত পা আমি তো মই বলবি ইচ্ছা থাকবা আছে তো amen अब हम लोग मिली कि ना फेलोशिप की बोले আছে তো কি মানে ইনিকা ফেলোশিপ তে তাও পাইলো হালেলুয়া আশীষ পাইলো কিন্তু আশীষ পাওয়া তো মানে হোল কি তাও পাইলো আগে যাওয়া আছে তো और चर्च भी मोला चर्च भी इनका ही मिनिस्ट्री करना जाओ तो amen अपनी ईश्वर की दिया से amen
আৰু এইটো পইচাৰ পৰা ঈশ্বৰ কাম কৰি আছে এইটো পইচাৰ পৰা কিমান আত্মা জিকি আছে আপুনি বি এইটো লগা ভাগ লৈ আছে হালেলুয়া মই ইউনাইটেড বেপ্টিষ্ট চাৰ্চ দুবাগতে কাম কৰি আছো মোৰ পাষ্টাৰৰ নামটো পাষ্টাৰ ৰিচাৰ্ড আছে প্ৰায় কৈ থাকে আমি নেপাল যাই আছে ভূটান যাই আছে আপোনালোকে দেখা পান দে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিব দেই নাৰখিবি দেই শুনা কৰি থাকে আৰু তাই কোৱাটো আমি যাওঁতো আমি চাৰ্চ লা নাম লৈ কিনে যাই আছে আমি একলা যাম হয় আৰু তাতে কিমান আত্মা জিকিব এইটো চব ভাগ লৈ আছে হালেলুয়া এইটো বস্তুটো আমেন Second point, giving the importance কি আছে faith or trust to demonstrate করে দিখাই দে faith তো কি আছে না trust তো কি আছে দিখাই দে giving পৰা ই দিখাই দে अब्राहम लोग कुछ ना दिया তারা বাচ্চাকে লোক না অফারিং करने যায় তো sacrifice करने যায় তো একটা সময় আসে তারা সার্ভিং কইছে ইয়াতে থাকিবি দে আমার দুজন বাচ্চা দুজন যায় কি না worship kuri na wapas aru koise hallelujah sacrifice kuri jai to tala bacha ke murai dibo khane jai to holibi abraham laga faith chabi to sabgi ki koise amam upore jai ase worship kuri na wapas aibo hallelujah iso pai tai bacha dise itu gibi ta obey kuri ja laga se sabi to blessing in obedience any father of nation honored na many nations to amen by biswas eta abraham of faith was inspired by him servant stay here one jaya se wapas aibo itu biswas la kothas de biswas la kothas to giving the biswas to dikibai amen aur malaki la debi 3:10 de likhina ase bring the whole tithes into the store verse 5 na bhorta kudebo apnaga room do enough thakibo rakhibo jaga thakibo praise the lord hoise ishor iman lagi dibo overflow hobo koise hallelujah cup to bhorta hoisile to kiman halibi or noho to tara capacity iman is only ishor blessing to iniga overflow hobo koise अपनी अभी हमारा जीवन दे जो हाथ हो बोटा हुआ तो इतना क्या न होए बोटा हुआ तो अपनी ब्लेसिंग से ओवरफ्लो हुआ तो सब लोग भी जाए से आमेन अपना नेर इन देवस लोग भी जाए से इतो बोला से अपना लाइफ थ्रू बड़ा सब लोग भी ब्लेसिंग तो पास हुए ऐसे पास ओवरफ्लो वाला ब्लेसिंग इस और इंदास दे फ्लड गेट्स ऑफ हेवन ओपन गुड होगा से दोनों हालेलुया giving them one ashina over there stingy over there amen amen morom or kindness to na love and kindness to dikhai de manifest kore de amen so laga morom to reflect kore na 1 John 3:17 if anyone has material possessions and sees his brother in need but has no pity on him how can the love of God be in him सभी तो अपने लोगों ते अपना भाई अपना का ब्रदर एकता ना देखिए ऐसे और अपनी ताई दुख पा देखिए ऐसे अपने को ना दे तो किन्हीं का जाने वो अपने होते अपनी ईश्वर का मोरम ऐसे कोई ना सभी तो दिया प्राहे ईश्वर का मोरम तो दिखी पाए कोई ऐसे हालेलुया ईश्वर भी तेरा मोरम दिखाई है तो किन्हीं का दिखाई है जिसु क्रिस्टा के दिखना तेरा निजो चक्रा एक कहीं तक ऑप्शन था नहीं दे हालेलुया itu bi thano ekta hi thase ishor laga bacha do jesu krista didiste and that's how he demonstrated his love by giving amen tala morom dikhai de kiniga dik nahi dikhao pare hosa apni morom ase egule to dik nahi dikhao parbo best proof to hallelujah praise the lord verse 18 देखो ना से dear children let us not love with words or tongue but with action and in truth जो खाली कोथा दे या अपने किसी बाला से अपने अपने मोरम करते इस सब आशीष कोई भी इतो एक लान होते एक्शन में जाओ लगे दुखिया मनो भय ऐसे बात खाओले ना आज मॉर्निंग खाई से राती खाओले ना इनका लगे खाना ना से
তাকে চাই কিনা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ঈশ্বৰৰ পৰা আশীষ কৰিব দেই এইটো একলা নহয় দেই আপুনি যদি 10 টকা থাকি দিবি এইটো দি দিবি না খাবলৈ তাই ভোক লাগি আছে তো এট দ্য মোমেণ্ট এইটো মোমেণ্ট তাই খাবলৈ মন থাকি আছে তো প্ৰাৰ্থনা পৰা তাই পেট ভৰা নহ'ব তো এমেন এমেন এইটো আছে আশীষ দেই বোলে ইমান ভালৰ প্ৰাৰ্থনা কৰে এইটো একলা নহয় আপুনি পাৰে বোলে তো অলপ দি দিবি খাবলৈ দি দিবি না itu lagi मैं encourage करूँ दिखा दो Matthew लगा 25 लगा verse 35 to 40 पुरुष मेरे आप दिखी पाओ righteous मांग लगा इतना conversation ईश्वर होते एक दिन इतना हमें है वो कुछ ईश्वर को वो कुछ righteous man की ना heaven के दो पापन दे अपनी मैं भूख लगा तम दे अपने मुझे खिलाई से আমি মই দুখ থাকতে আপনি মোক চাই দিছে আপনি মই লাগি থাকতে আপনি মোক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ইটো ভাল কাম কৰিছে ইটো কৰিছে ইনা হৈ গৈছে আৰু ৰাইচিয়াছ মেম্বাৰ হৈছে তাই পৰা ৰিপ্লাই কৰিব গৈছে আৰে ঈশ্বৰ মই ইটো কিতা কৰিছে আপনি কে মই ইটো ভাৱনা কৰা কিন্তু মই ভাৱনা চাপটো মই ইটো কৰা নাই নেকি কৰিবি ঈশ্বৰক ক'ব দুখীয়া মানুহকে আপনি ইটো কৰি দিয়াতো আপনি আমি কি কৰিছে কৈছে হালেলুয়া হালেলুয়া এটা মাইন্ডসেট এটা তো থাকবি দে আপনি মানুষ কি করা তো মানুষ কি নহয় ঈশ্বর কি করে দিয়ে আছে হালেলুয়া কোনবা দুখীয়া মানুষ দেখি আছে মদত করে দিয়ে আছে এটো মানুষ কি করা নহয় আপনি ঈশ্বর কি করে দিয়ে আছে এটো কথা ওলাই দিয়ে আছে আমেন ইউ ডিড ইট ফর মি ঈশ্বর বা করে আছে কিমান বে আশীষ হৈছে সব তো ভাল কাম কৰাতে মদত কৰাতে বলিবি ঈশ্বৰ কি লৈ কিনা কৰি আছে নাই তুমি চাবি দেই মৰমৰা ঈশ্বৰ নাথাকি কিনা যীশু খ্ৰীষ্ট নাথাকি কিনা কৰিলে এইটো লাভ নাই দে হিন্দু মুছলিম খান বেছি শিখ খান বেছি ভাল কাম কৰি আছে ভাল কাম কৰা চবত বুজিব বহান ভাল কাম কৰাটো কি কাৰণে মহান চেলিব্ৰেশ্যন পাইছে ঈশ্বৰৰ লগত মৰম জানিছে এইটো ভাল কাম কৰি আছে দে আমেন চেলিব্ৰেশ্যন পাবৰ কাৰণে স্বৰ্গ যাবৰ কাৰণে ভাল কাম কৰা নহয় হালেলুয়া salvation পাইছে heaven যাবলৈ টিকেট পাইছে এইটো পুৰা খুশি পুৰা মই ভাল কাম কৰি আছে এইটো আছে এইটো এটা মাইন্ডসেট এটা কৰিব দে আমেন নেক্সট পইণ্ট গিভিং কি আছে ইট সাপোর্টস গসপেল স্প্রেড কৰিব কাৰণে বি সাপোর্ট কৰা লাগে আছে কোনা দেখি পায় আমেন পল আউট টাইম দিম দেখি পায় তাইৰ কোৱা হয় ফিলিপিয়ান্স এই কোৱেশ্চন আমি ইমান preaching করনা এলাকা ঈশ্বর কাম করে হামদে আপনি খানি আসবে মরম নকি মদত করা তো দুসরা খান খুব করা নাই ফিলিপিন্স খান আপনি খানি খুশি দে কোনা তাদেরই জাতাম দিলে না খুশি থেসালোনিকা দিলে জাতাম দিয়ে আপনি আমরা মদত করেছে চো পল প্রা ঈশ্বর কাম ধামাধাম করা তো একদম আশ্চর্য করা যাবে না তাই নিশনা এপিসোড লিখা তো নাই তো হাফ অফ দ্য এপিসোড তাই লিখা আছে না নিউ টেস্টামেন্টে আশ্চর্য নহয় इसो पर तक चला दो लर्न टेंशन नहीं सुनना ताकि असते वादो आई हैव कीप द फेथ ना आई हैव फाउंड द गुड फाइट ऑफ फेथ और ताइनो कुछ फॉलो मी कुछ इमिटेट मी बिकॉज़ आई हैव इमिटेट गॉड कुछ हालेलुया একটা মানুষ প্রজ্ঞা কো পড়া তো ধামাই কথা নয় তো আমি কি ফলো করবি কিলে মানে আমি যিশু খ্রিস্টকে ফলো করেছি ইনিকা মানুষ আজি তক মই দেখা নাই মহান মানুহ খান তো ফলো মি করতো কোমা জায়গাতে তো এইটো ফলো করলে জায়গা নহয় তো পাবে আহিব তো না নহয় কোমা জায়গাতে না পূজা থাকিব তো মিস্টেক থাকিব তো কমজোরি মন বেশি আছে তো বলিবি পল কোৱা এইটো কথা তো বেশি আচৰিত ফলো কৰি মই কি মই বি ঈশ্বৰকে যীশু খ্ৰীষ্টকে ফলো কৰিছে তাইৰ পৰা আচৰিত কাম কৰিছে চাৰ্চ মানুহখান পৰা মদত কৰা পৰা এইটো পইচা দিয়া পৰা ঈশ্বৰৰ কাম ডাঙৰ হৈছে দেই কোৱা এইটো দেখি পায় হালেলুয়া এইটো পৰা চাৰ্চ এইটো মন পিছিং যাই আছে কোনোবা তাতে মদত কৰিব মন যায় বুলি তো হাত ডাঙৰ কৰিবি দেই হালেলুয়া কিমান ডাঙৰ কৰিব ইমান ডাঙৰ ব্লেছিং আহিবলৈ আছে কিমান কনফিউজ কৰিব ইমান সেই আহিবলৈ আছে গিভিং দে আমাৰ ঈশ্বৰৰ লগা ৰিৱাৰ্ড অলপ ব্লেছিং বহান এইটো experience করবো receive করবো না hallelujah মই আগে কৈছি না it is more blessed to give than to receive hallelujah
पापरा भी दिया वाला है बेसी भाल वाला विषय तो दिया थे मोहन अलग मरमब्रा दाव तो करबी आस दिबो ना इना करबी আপনি কি এসব কথা করেছে কিবা একটা মন ছুঁয়ে পেলে করে দিবেন কিনে মানে আপনি দিয়া পৰা বেশি আর পাবলে আছে এটা প্রাহে পাপ রাবি দিয়াওয়ালা ভালো আছে এটা কই না আছে আই থাকিবলে আছে ঈশ্বররা দিয়া লাগা এক্সাম্পল তাই দিছে দেখাই দিছে আর কৰি আছে আর কৰি থাকিব আমাকে তো শিকাই আছে দিদি আছে praise the Lord আজি বহন prayer home নতুন বনাই আছে তাতে বহন দিয়াটো লস নহব দে good ground দি আছে মাটি ভালকে আপনি শিখতো হারি আছে সব হইবে দে praise the Lord hallelujah আপনি কি পারে একটু বলা ওভার নহয় মানে কি মানি না দেলা নহয় কি পারে কিলা মানে আপনি মন সপত দিয়া itu ঈশ্বর চাই আছে আপনি কিমান বেশি দিছে itu না চাই আপনার হার্ট এটিটিউড তো কি আছে itu চাই আছে দে praise the Lord মনে তো কোন বেশি দে itu আশিস বেশি পাব বলে তো না সব লস তো মন না বারান কি না হবো দেখে কি না হবো বলবি itu উইতো আমার একটা অলপ টাকা কিমান সব দিয়া দো পুরা মন সব দিয়া দো itu acceptable বেশি তো amen itu আছে আগে সব মনে সুখ বন করব দিছে মদত কৰি দিছে এটা তাই খতম হোৱা নাই দেই মদত গিভিং তো হইলে তো রেসপেক্ট করা লাগা ভ্যালু তো আছে তাই থাকা নাই আমি দিয়াৰ পৰা তাই থাকি বুলি দি আছো আমি বুক লাগিয়া তো দিয়া তো তাই পেট বোটা হ'ব বুলি দি আছো আমি ইটো তাই লাগা ইটো ভ্যালু তো আমি রেসপেক্ট ভ্যালু কৰি দি আছে itu karena aja moni pasir sangam berbe, bisi, tai sok cuy di sini, itulah apa dah punya pola boleh sih. Aro tai importance laga tu bisi koi sih, bisi hal, tai sok touch koi sih. Itu karena azi, amoy, simple tu koi boleh sih. Giving tu boleh tu. Pastor Hambra, si preaching kuri tu, otherwise bi loi dia ang church kan na. Kuli bi tai bi Bible kuli kila sai kuno koi asu tu, asyik so biji kuah se, adi biji kuah lo he, na. Kuli bi abi dunia manu hantu. Giving lah biji koi se, ki laga preacher se koi tu, na. Iston sai na lah bisu. Kuli bi apni blessing pabule kane koi asu tu. itu karena ajibi giving de kile itu moina do ami khan giving de revive korea sukule do dita ase amila bhabla de iso laga blessing kimman ase iso ra nge kimman diso itu be ekbar retreat kuribu lage kimman la shibada so milo de na ikule to check kuribi amni nadia pra ase do that is a revive because the blessing is seen by your giving only. Itu karena giving tu kile itu moina tu ami khan ini kharap kuri ase bole tu. Oi, ami khan sensitize tu kuru lagi de giving laga tu. Na sensitize na bole tu ami khan tu knowledge na thai gele tu we want to give but we don't know how to give. Where to give bi ase tu kumba tu. Na revival dibuli lagi dibuli na jangan bi asela nisbah kan ke pisi dibuli mo wele bi niat nai do kile aji nisda ami kan tingina na dia tu ini asu do ko na ko bras ki itu karena aji itu bi ekta knowledge ho dia ami kan praise the Lord giving the Lord to come just praise the Lord can somebody say praise the Lord hallelujah amen Acts chapter 20 the same Isor bra ami khan ke aji this month September day giving laga na ami khan ekbar emphasize kori de ko adu hoile do ashirwad aur piche rakhine thaka do ami khan ke khuli ase do ami praise the Lord itu karone ami khan this time giving the emphasize kori
কথা কইলা this month আহিবলৈ আছে এনে এইটো টপিক কৈ গেলে খতম নহয় দে ৰিভাইভেল আছে দে এইটো পাৰ্সোনাল ৰিভাইভেল হ'ব লাগে গিভিং দে কমজোৰ আছে নেকি কোনবা নতুন কৰিবলৈ ৰিভাইভ কৰিবলৈ কাৰণে বেছি ভাল মুখা আছে দে আমি লা পৃথিবী প্ৰিচাৰ খান দিছে আছে আৰু তাই খান ৰাবি আমি ৰাবি তাহানে বেছি টাচ কৰি আহিব তাহানে বেছি ষ্টাডি কৰি আহিকিনা আছে এইটো কাৰণে আজি আমি গিভিং বি আমি পাৰাটা মই জেনেৰেলাইজ কৰি ক'বলৈ আছে গিভিং তো কি আছে আৰু গিভিং তো আমি কিনিকা লগা ষ্টাইল দি আছে নিশ্চয় ৰিফ্লেক্ট কৰিবলৈ কাৰণে একটা দুটা কথা কৈ কিনে আহিব এইটো কাৰণে আমি গিভিং বুলিতো আমি দিমাগতে পইচাটো First I hear the no way we do I hear the market. I mean kinaze. Na giving go then the do. So do will do the market. Poisa da do I hear do. Joa galibio lo poisa poisa to so puruli pare na. Itu nishina. First like the market age. Will be aji ami han jani bole mona se. Types of giving. Type alag ase ekta de no ide. কি আছে বলে তো নাম্বার 1 দে ট্যালেন্ট দে আছে আমি লাগা ট্যালেন্ট আছে লই গেলা দি বলে নাম্বার 2 দে আমি লাগা দিমাগ মকস করে দি বলে কন্ট্রিবিউট করবে পারে জ্ঞান মানুষ আছে কি জ্ঞান কথা আমরা পোল ব্রা করে না এইজনকে এনকারেজ করে উইজডম টিচ করিবে আমি জাস্ট ভিতরে emotional energy dibule pare manage itu ki ase forgiveness kana ase itu giving ekta ase itu be itu no way time bi dias na society de itu be giving ase de time nai ko kina muri jabe shi ase retire was itu moi story bishi bhal lage de itu english channel pra koi thake retire was এটা তো আরাম রাইজোলা কাম কৰিবলৈ আছে এটো কাৰণে চাৰ্চ খান জানি গলে আহিবি না চাৰ্চ দে এটা তো টাইম দিবি দি কম কৰিবলৈ না না পাৰিব নি টাইম তো পিছে বড় না আছে ইটো বি গিভিং এটা থাঙৰ আছে সোসাইটি কাৰণে আমি লগা টাইম আর ট্যালেন্ট তো হইলে তো স্পেশালি আমি ইয়াং পিপল খান আমি হলতে আলাগ গিফট আছে এটো গিফট লৈ গেলে তো কোনটো লাজ জায়গাতে ইউজ কৰি আপনি কোনটো দিয়ে এইটো ইনভেস্ট কৰি আছে বেছি মেটাৰ কৰি আছে বিকজ আমি খানটো আলাপ মানুহ নহয় তো আমি তো খ্ৰীষ্টিয়ান খান আছে তো আমি খান লগতে ইমপ্লান্ট কৰি না আমি খানকে ইনকালকেট কৰি থাকাটো কোনটো ইউজ কৰি আছে এইটো হে গিভিং আছে দে আমি খান ইয়াং টাইমটো পইচা বি নাই তো পইচা পৰা মদত কৰিবলৈ দে হইলে বি আমি খান লগতে টাইম বি নাই নেকি ষ্টাডি কৰা হইলে বি ট্যালেন্টটো আছে তো গাবলে কাৰণে শিকাবলে কাৰণে বুকিবলে বি আছে নেকি সব আছে ইটো বি গিভিং একটা কন্ট্রিবিউশন আছে জ্ঞান মানুহ লেখা পঢ়া আছে নেকি ভাল কথা বৰা মানুহকে শিকাবলে এডুকেশন দিবি কোনবাটো কৰি আছে শিকৰি আছে দিস টাইম রিভাইভাল যাওঁতে দে এখন 10 জন আছে হইছে একটা ট্রাইবে আল্লাহ ট্রাইবে আছে আল্লাহ টাউন ছোটতে সব মানুষই এডুকেটেড ইয়াং খান আছে এডুকেশন লগা মিশনারি কৰি কিনে আছে তো স্যালারি কিমান থাকিব 4-5,000 10,000 দি পড়িব না হইলে কি আমি কি জানি কিনে আছে সায়েন্স ইজ মেথস ইজ খান আছে দে কিন্তু মানুহকে দিব কই না জিকিনা আছে দে আমি রিভাইভাল চাহতে দেখা লোক দিবি আমি কিলো দেব fellowship page takan ai gelo gyan rabi giving aso to isur laga kingdom extend korbo giving in the form of education forgiveness kana aso to bari hoigine thaga khan noile bi mon choto hoigine thaga khan ami khan laga khamam lagya manu bi thaki ase
forgiveness भी एक तरह giving tam cross है अभी लगा दिमाग restless लगा रहने दी तो करने types of giving खाने इतो खान आये बोले और money पैसा अपने लोग talent नहीं निके मानो निस्ना गाँव ना पड़े कोबले भी ना पड़े मानो निस्ना इमान educated भी नहीं तो करने शिकावले भी नहीं वही भी टाका पैसा दिखे ना से इसो ब्रा itu दिवले पाए बोले God's kingdom extend करो बोले giving दे इधर कोई ना था का सब तो हुए ले तो इसो ब्रा अमे हंगे inculcate कोई ना था का हाली दिखने था का तो हुए ले तो अपनी तो volunteer खाना से दे अपनी तो steward खाना से दे stewardship है से दे इधर आगे देखो इसे God to sources are amen resources खाना से इधर करने आमी खान मानो लोग दे दिगुले मानो आमी खान manager खाना से इधर करने पैसा दे बड़ा दिगना से बोले पैसा बड़ा आमी खान इधर manage कर बोले लगा से God's kingdom भाग बना बोले करने इधर सब तो ताई लोग दे आहा है आमी खान आरोप दिया लगा से इधर करने types of giving खान दे इधर खान involve कर गिना से money time talent knowledge amen laga emotion giving this avoid types of giving jane se kon tu jaga ta ami dibole pare na ami etu garne beshi ba ami lo paisa nai etu garne beshi ba to ami time dibole koshis kore ami time spend korobole kore okay thik ase eniga not available is not good okay any time to bhal nai de value ki harai ja de तो जानी बोले कि दे बोले कि इसोर लगा किंगडम करने एवेल करो बोले तो वेन ना हुई दे इधर करने को ऐसे दे बोले पड़ा जब बोले पड़ा कोड बोले टाइम तो आमी हम एवेल करो बोले किसी पड़े दे इधर करने नहीं पड़ा तो तका पैसा दी बोले नहीं दे जर्सी भी ये दिली को तो बोले भी इधर करने वो टाइम है नाउ किरिया दे कैरेक्टर भी ऐसे दे बोले भी नहीं दे लगा भी कैटेगरी ऐसे मनु लोगों दे भी ग्रुप खाने से तीन दाए सब Number 1 de systematic giving भी ऐसे दे ये तो बिशी trouble ऐसे जे ना कौन serious भी ना हो भी दे मुझे ना मन serious भी ना शायद मुझे बिशी trouble है systematic giving तो वेले तो क्या ऐसे giving constantly and with plan रखी ना zip दिवो ना Number 1 हमें 10 टाइम एक बार सही चलो ना January बरा December लगा list में लाना आई वो लगी है क्योंकि ना salary ना ये लोग कितना बात धार गुड़ने भी दे दे so that you are enlisted in that list ना ना वही तो ना इसे भी giving लगा टाइप एक तरह से दे पाप ऐसे कॉल नहीं दे already given so you will be receiving पहले भी systematic giving जो दुकान ऐसे ना itu kali ऐसे itu kali zip ऐसे ना इमान थकी ना जरूरी भी दिखी ना दे वही जब system दे पकम ना you are systematizing the system of the giving in your own system. Nah. So this is called systematic giving. Itu karena check it out. Nah. Itu dia sih. Ini kan check na growth भी अलग तो कमजोरी दिखे बोले तब आरो आमी kan ini kan दिखना से very good giving is not bad. बोले भी आमी हर किधर इतो सिस्टम थे कुड़ी ना आमी हर लगा गिविंग भी इंक्रीज ना कुड़ी ले ना आमी हर भी आउटफ्लो और बिशी ना बोले स्टेगनेंट हो तो ना इतो निशी ना ग्रोथ भी और लेस हो तो लिस्ट था कि बोले ना दिले भाला इतो क्या ऐसे सिस्टम हुआ तो टेन टाइट लगा लिस्ट ना बोले ले सोरो मस्त हमने ला खाना इधर भी बिशी है आरो एक का कोडे टेन टाइप लगा लो टाइप को बोले से कोई भी कोई दिशा बोले एक का कोई ना छुई जा रहा ज्यादा बंदे विजन टेन टाइप भी तो अपनी 30,000 खाया से बोले तो 2000 डिले तो टेन टाइप ना हुए दे ना पूछे दे तो टेन टाइप लगा सिस्टम द बाइबल अकॉर्डिंग टू द बाइबल ना पूछे ना सुधा 1000 3000 डिबो लगे तो अपनी 4000 डिले भी तो 1000 डोनेशन है हो जाए दे अकॉर्डिंग टू गॉड्स सिस्टम तो करने कौन तो पूंजी से एक तो जीवो लगे दे तब ये आशीर्वाद है आमेन हाँ
কিবা হৈ যালে না বিয়া নহ'লে next sacrificial giving beyond what is comfortable or easy dar ase etu na sacrifice on the dibule laga bi thaki de na dibule bi ya bi dibule lage ini ga de na comfortable no yo aru itu no e amya ni to sai dibule lai kham na ko dawo moi la ma chodo man comfort nai ho na itu bi ta giving ase to mahal laga na aru itu no e nahi boleh भी saya kira dia boleh ulah jadi not easy okay boleh भी fine है itu laga broke kan dia sudah जरूरी हुआ बड़ा दिया tidak biasa aru itu tu sacrifice कर दिया aru itu tu aku mang comfort भी नहीं boleh भी कोई नहीं reluctant giving kan ase ki aru third character ki ase joyful giving 2 Corinthians 9:6-12 ase na age dedi quote ko dina ase pasal ultimate giving laga definition koi yaad ho isora kotha de kon bra mon khuli gina dise itu he isora morom ko itu he isora ichha ase कौन दामों डिशे निका भी लिखा नहीं दे भाई मुझे कौन होता है आने थके ना थके लेकिन इतने भी कौन है मौत खुली के ना without any grudges कोई से दे without any doubt कोई से दे इधर बोले दिया ताई दी बोले मून किरे आशे पारा से हमें दी बोला के चली जाएगी ना खुश हो गई ना दिया joyful giving इतु है ऐसे दे वैसे giving combats self-centeredness asade giving to hoile to ami han nijur laga icha de nijur laga bhavana de he khara bule thaga to bhangai de giving laga atma thaga khan to ina bune giving to hoile to self-centered pra other centered hoje shift pure your focus from self to other hoje it was the real giving pasalaga giving to ami pra taike iniga shift kore de it was the giving laga atma to ina kushide jesu bisabra ami an office te nokri bisari gina form fill up kura nishina jesu brabe kon amila piche aibo ito form fill up kuri ko nishina nijor ki deny kuri kushido aru take up the cross and follow me kushido ito kane self centered to focus to harai jaigina manu ki focus koina मदद करी बोले सोसाइटी दे मदद करो बोले गिविंग तो इतो भांगाई दे सेल्फ सेंटर्ड भांगाई दे बोले एंड दैट इज अ रियल गिफ्ट so church एदा थाई छे इना वडा ता हम फंड राइज करिसे छे चर्च तो बनाबोले गर्ने बिल्डिङ बनाबोले गर्ने बाहिर पैसा बिसारे बोलाइ बोले चर्च भितरले ता हम फंड राइज करिसे छे इतो टाइम दे चर्च तो की भाव बना बोले मोन फैसिलिटीज खाली तो बोले मोन इतो गाने ता अपना बेसी गुरिगिना ताई खन इते तो एकटा प्रोग्राम गुरिगिना इतिया इतो दिन दे आमी हम चर्च लगा कैंपस दे है सेल्स दे थागी बोले होइना ताहान थागिना मानु खन तो पैसा बेसी दिसे दोन मानु खन पैसा बेसी दिसे सामान अलग अलग बेसी दिसे खालो खान ना ड्रेस खान होइले भी इना बुगिना अनमिशुश कोमा तो पैसा भी दिसे गाड़ी भी दिसे चर्च लगा मिनिस्ट्री करने इनिया होइला मानु खान तो थागा खान तो इसे धमदम दिसे इतो टाइम दे बाइबल त थागा निसना चाहिँ दुकान दे एकटा विडो थागिसे जे अमाइ त दाइसे इतो विडो तो से दुख्या होबो इना बुना दाइबी खुशी आया आज दिन আছে আমি भी ईश्वरকে দিবলে পারা তো আমি তো লাদে চার্চ আইলে भी নাই এটো কালে आज মুকা আছে গনা তাই লাগা বল এটা খালি না এটো লইগিনা তাই তাতি পাত খাই দেগে আলাপ নাই গইছে তাই না এটো একলা তাই লইগিনা এটো থালি তো
itu koperla thali ase itu loi kina tai ko dibule nai guna manu han gari di ase itu sob di ase ekdom sorom guna tai bi ek time tu ina guna tai khuli kina dise hali dise goise tai bi ina guri na ida tu saman kho auction korbo lola ase na imam dibo gui kina gari di kiman lakh pra digaise na iman gui kina to aru itu thali to hoile to kumpro lobo tera mira ase moi dikhana hoile bi kahani di ase moi jana hai hoile bi iniga gui na thali to uthawole bi sorom ina la ita silent hoi jaise de itu thali saigene ja to saman phakhan sob jujilo shi to ekta lakpati millionaire ekta khara korina $10,000 dibo ami itu khali ke itu fund to church ta khali bode na guna tai paisa tu church ke digena tai laga gift choto la gift sabse dangor goina aji dunia de one of the biggest churches tai bias Mompura goina mukka se de jibul chance pado goina tai dia de दुनिया सब दिखी बड़े परेशान तो गीत लगा टैलेंट आपने लगा टाइम किससे जरूरी है सब आपने लगा एनकरेजमेंट तो किससे जरूरी है सब आपने लिखा पढ़ा आपने लगा विजडम को था किससे जरूरी है सब सोसाइटी में चर्च में घर में आपने लगा गिविंग आपने लगा टाइम बेसि बरन আছে সোসাইটিতে কন্ট্রিবিউট করবে আপনি লাগা টাকা পয়সা বেশি জরুরি আছে কন্ট্রিবিউট করবে একটা কোটেশন কোবর প্রা সাকসেস আলি বগছিতে আমি एग्जांपल কই দিবলে আছে দে এতে লাগা জব মহিনা আছে না 2 দিন লাইট না হাদো একটা মানুষ জেনারেল ডিউটি শুয়া itu karena program sukses hoise to giving brings success ko to successful hole para to tai dhyan dai gole to successful no hole thai chhinge praise the lord your giving brings success to the society choto se bhavish nahi ke it matters a lot eksoikla ase sorombi ase block ta hale bole koine chhari de bole mon ase nahi ke beshi dangor ase to ito আৰু giving to koma to sorom brand na dia ase de na offering dibule kade hat uthawel bi sorom ase inia tak bi ase o to box se halibile manu man sabo moi to farisi manu ase ko boni ki koi kine no god is looking at your heart apni monjur ase halibi ye dibi church di ko to wele bi ko ase same matter pure de ami khan digile thaga korne प्रार्थना भी करे আছে इतु करने बिल्डिंग भी मान दमर बनाय আছে লই যাদো ক্রোর উপরে আছে ইমান তো ফের মান গরম বসে তিন থাকে মরম লাগে ইমান তো কইরা প্রশ্ন উলাইনে বাড়ে উলাই যায় দে এসি দে বই বলে অলপ মইনা হে আছে দে গিভিং প্লাস তো হইতো ইতু খান আছে দে সাকসেস হওয়া ইতু কারণে গডস কিংডম বিল করে বলে গিভিং তো বেশি জরুরি আছে দে safe kuri bole bi giving the safe reason away ane bole to ki ase success aman christian grow to ki success ase bole to achievement to ki karne ase aman ida christian bole thaka to isor logo to worship bole thaka to isor ki seva kora to church bana to aman ina fellowship kora to ki ase tai laga destiny ekta ase to itu punci boli kariam han kure ase to punci le success ase to itu attain gule itu success hoise to salvation paile itu achievement ase to itu success ase to itu kane aji morning while giving your resources are you also giving your life to Jesus Christ ami also manu chobo to ekta sabule monase Paul James ke nyaw kwase Paul mati dise itu laga Paul James ke tai itu sindo tai laga faith pe hali bolage na
নহ'লে পইচা বি দিব লাগে নহ'লে তাই বি যাব লাগে এইটো কৈ আছো তো এদি আমি খালি পইচা দিয়া নহয় দেই আপুনি লগা গাৰ্ডেন পৰা কিবা ডাঙৰ এটা পাইছে পাম্পকিন ভাল একটা পাইছে আপনি আধা খাই কিনা আধা একটা নেবারকে ইমান দুবলা দিছে ওতো বি গিভিং আছে তো খালি পয়সা দিছে টাইলস দিছে অফারিং দিছে মই দিছে হইছে এটো নহয় দে হইলে বি সামান বি দিয়া লাগা বেশি ডাঙৰ আছে দে এটো মন দি ৰাখিবি যদি Genesis 15:5 and 6 ঈশ্বৰ পৰা আব্ৰাহামকে দেখটো বিশ্বাস হৈ কি নাই যাইছে দে James পৰা আৰু একটা এক্সাম্পল ডাঙৰ একটা সেকেন্ড এক্সাম্পল এটো পিছতে ৰেভেলেশন কি বলা যায় সেকেন্ড এক্সাম্পল এটো রাহাব তো বেশি ঈশ্বৰ লগা এনিমি ডাঙৰ বলাইতা আছে দে প্ৰস্টিটিউট আৰু জেৰিকো দি তাইতো গেট দি থাকা মানুহ এটা বিচিদি ভিতৰ দি নহয় গেট দি থাকা মানুহ এটা প্ৰস্টিটিউট না প্ৰস্টিটিউট এটা থাকিছে জেশুৱাৰ পৰা দুইটা মানুহ ইজৰাইল মানুহ জেৰিকোকে ভিজিট কৰিবলৈ পঠাইছে গেট দি অহা লগ প্ৰস্টিটিউট ৰাহাব পৰা কি কৈছে এইটোতো ঈশ্বৰ থাকা মানুহ আছে তাকত থাকা মানুহ আছে বুলি তাই দুজনকে লুকাই দিছে কেলে মানে গেট ভিতৰত আহিলেতো মৰিব তো তাতে খবৰ শুনিছে কিছু দূৰ নাযাব ৰাহাব পৰা দুইটাকে লুকাই দি কিনা তাতে জেৰিকো মানুহখন পৰা কিংখন পৰা শুনিছে এটি মানুহ আহাতো আমি খান লগা মাটি চাবলৈ আহিছে আমি খানকে ফাইট কৰিবলৈ আমি খানকে ৰিকি না চাইদি কৰিবলৈ আহিছে ক'ত যাইছে তাই পৰা কি কৈছে এইটো দুইটা মানুহ আহিছে ওলাই যাইছে আপুনি এখন পাৰিছে ক'লে গেট খুলি কিনা বেছি দূৰ হোৱা নাই যাই চাবি দেই বাইবেল পি নপৰে পঢ়ি কিনা আমি এক্সপ্লেইন কৰাইছে যাই চাবি কৈছে তাইখন যাই কিনে খেদাইছে বোলে তাই দুজনটো লুকাই কিনে ৰাখি দিছে ৰাহাব লগা গৌৰী এনেকুৱা হৈ কিনা যাই কিনে খেদাইছে নাপায় তাইখন আহি কিনা গেট বন্ধ কৰি দিছে ৰাহাবটো প্ৰস্তুত আছে তাই লগা হাত চাপি নাই ওপৰতে টেৰেছটো লুকাই দি কিনা খৰি নিচি দি না তো এতিয়াতো তাই দুজন বাচাই দিছে তাই দুজন বাৰু জেৰিকো দেখি লৈছে তো verse chapter now please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family because I have shown kindness to you give me sure sign কি কৈছে এতিয়াতো তাই পৰা কি কৈছে হে আমি আপুনি দুজন লগতে ভাল কাম কৰি দিছে কাইণ্ডনেছ দেখাই দিছে এতিয়া ৰাহাবটো প্ৰস্তুত আছে তাই লগা মন ভিতৰত মইতো প্ৰস্তুত আছে মই নাবাচিলে বি তাই লগা মাইণ্ডটো ফাৰ্ষ্ট মই কে চেভ কৰিবি দেই আপুনি খান পৰা মই খান লগা এইটো জেৰিকো এতিয়া কৰাতি মই কে চেভ কৰিবলৈ থাকিছে তাই বলিবি মাই ফাদাৰ মাই মাদাৰ মাই চিষ্টাৰ এইটো কৈছে দে আৰু কি কৈছে 13 ডে that you will spare the life of my father mother my brother and sister and all who belongs to them khali baba noya ama noya sister noya aru ki koise and all who belongs to them and that you will save us from death tai kan ke goa bchiti tai la nam bi koise to save us etu koise de baba ama didi dada aru tai kan logoti thaka goa kun ase dada la na ki hobo pare didi la moto hobo pare na tai koise to ide and all who belongs to them. I iti bahal pra example sign lobi de. Tai bahal kam kuri dise kite Israel kan pra Jericho ete kurule hatem di prostitute ekta kani bahal ekta kam kura kani Jericho ete kuratan di Rahab laga family to sob save kuru de brother sister dada bhai auntie uncle tai la family kan bahal kam kura kani save kurishet nani dia tu a third example tu I to attack kura time di dia kam kura kani family sob mura kun ase akan sabide isor bra I attack kura time di kun lobo de ali bi shuna chande to church ti ani koise akan ko tai laga gor bhitor jani loise to akan gani takan laga family murise Rahab prostitute kani dekan laga safe hoise bahal ba sabide eti khali paisa nohoy apni bahal dia to bahal apni logo daibo apni mon di kina tala to
মন দি কিনে ঈশ্বৰৰ পৰা আপুনি দিব আগে ব্ৰাদাৰ পৰা কোৱা নিচিনা না হলিবি আপুনিতো আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডটো আই লাভ ইউ নকৰিবি আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডটো আপুনি বেছি ক্ৰেজি হৈ গৈ না হয়নে নহয় মাইকী খান আমি ঈশ্বৰকে ভাল ওলা দিলিম তাই ভাল ওলা মুখে দিয়ে তো আমি ঈশ্বৰকে আই লাভ ইউ ডেইলি আই লাভ ইউ লৰ্ড নকৰিবি তাই তো আমি খান যে মৰম কৰে তো আমি ফ্ৰাইডে দিবি কৈছে দেই আপনি 10% দিছে কোনে 10% পৰা 90% সেভ কৰে না এতিয়া আধা মানুহটো শুনিছে দেই অথবি কৈছে কোনবা মতা খানটো আজিবি এটা ৰিপিট কৰাছে স্যালারি পাইছে কোনে তো থাইস নাওলাকে দি মার্কেট পৰা চলাই কিনে আহি যায় রাজনীকান্দা শিকার প্রকৃতি 100 টাকা 200 দি যাবি তো এতো মহিনা আলাগ চলাব দে এতো মহিনা আলাগ এক্সট্রা পাই দে ওইলে বি থাইস না দি কিনা থাইস পয়লা নওলাই কিনা আমি খুশি ওলাই গেছো এতো মহিনা আৰু না পঞ্চা হৈছে চাউল বি না পঞ্চা হৈছে আৰু বাচ্চা লাগা ফিবি এতো মহিনা না দিলে তো আউট কৰি দিব কৈছে আৰু টিউশন বি না দিলে তো টিউশন স্টপ কৰি দিব কৈছে না হইলে বি কিতে আপনি একদম মন দি কিনা প্রার্থনা কৰি কিনা ঈশ্বৰ ইটো আপনি লাগা আছে পয়লা আপনি দি আছে দে একদম হালাত চলে দে না থাকা বি আহে দে বিশ্বাসী মানুহ এটা তো আমি খান লাগা বিয়া কাম কাৰণে আমি খান গিফট বলে আছে একদম বিয়া ওলা একদম ডেঞ্জার বলা আছে यदि the 7 bowls of God's wrath আছে ঈশ্বৰ লাগা গুসা 7 bowl আছে কৈছে দে সব কাটি কিনা verse 16 chapter 16 দি যাই আছে কিমান তাক পাৰে যাই চাব না ইতে number 1 দি then I heard fourth angel 7 angel আছে পাৰিলে তো খতম কৰি দিব না পাৰিলে তো ছাড়ি দিব the fourth angel pour out the bowl on the sun ইতে তো কি আছে fourth angel পৰা ঈশ্বৰ লাগা ৰাত তাই লাগা গুসা sun ওপৰ দি গিৰাইছে সাবি তো ইদি sun और earth মাজেদি 93 million kilometer 150 million kilometer আছে কৈছে sun और earth মাজেদি নহলে তো ইটো sun তাই লাগা গুসা sun ওপৰটি গিৰাইছিলে মানুহ গৰু পৰা ভৰিব নপাৰে কোন দিবি ভৰিব নপাৰে কৈছে আজি বি বেছি গৰম আছে না এতিয়া ভিতৰটি ভৰিবি এনেকা পুস্তা ওলাই আছে তো উনিকা উন্তু টাইম দিলে কিমান গৰম আছে সঙ্গ আৰু আৰ্ট আৰু ইটো মাজে দি কালি মুখ না পাছিবি তো ভাল প্ৰেছাৰ কৈছে বিশ লম্বা আছে আৰু ইটো মাজে দি ভৰিব নপাৰে তো ইটো ঈশ্বৰ লগা গুসা সে লগা পটি ফেলাইছিলে মানুহ ভৰিব নপাৰে কৈছে কিমান গুসা আমি লগা পটি আহি গলে আছে এইটো কাৰণে আমি দি কিনা আইছে ঘুৰি কিনা আইছে গৈ কিনা আইছে দেখিছে নে যেসুৱা পৰা কি কৈছে তাই লগা মানুহ খানকে এই আমি খান কি লোক কৈছে তো আমি কি খাইছো আপনি খান কি খাইছো তো আমি বার্ড খাইছো আপনি বি বার্ড খাইছো তো আমি মানা খাইছো আপনি বি মানা খাইছো তো কি লোক কৈছে তো আমি খান কি লোক টার্মিনাল হাউস কি টেন ভিতরটি থাকিছে তো নহলে তো আমি লগা ফ্যামিলি তো ঈশ্বর কে বসবো আপনি কোন কে worship করব করব সব কি লোক আই আছে দে সব মিসবাতে ফাস্টিং লই আছে বলিবি আপনি আর আমি তো কোন জায়গাতে আছে একবার সাবি The angel poured out his bowl on the throne of the beast. He said, and its kingdom was flung into darkness. Fifth angel brought the bowl, the beast. Opoti phelai sile. Antira hoise hoise de. Antira hoise. Hoila yedi Egypt tibi. Antira aise de. কোন বি কোনে দেখে তাতি থাকা মন আই কত আছে আন্ধ্রা হইছে কোন বি না দেখে কি হইছে এতো কি দিন আই আছে কইছে তো ইসরায়েল দি ইজিপ্টে থাকা থাকি হইলে বি ইসরায়েল খান থাকা জায়গা দিলি তো আন্ধ্রা আহা নাই কইছো এতো রাষ্ট্রীয় দর্শন হয় ঈশ্বর জানা তাই কে জানি কিনা বিশ্বাস করা অপরদিন তো ইতু দুঃখ নাহিব ওয়ালাই সামনে দেশে দে আন্তি দিব না পারিব ইতু দিলে তো এতো গাড়িতে তেল হালিব না পারিব ইনিকা থাকিছে দে ইনিকা থাকিছে হইলিবি পাওয়ার চার্চতে যাই কিনা গিভিং লাগা স্টোরি শুনিছিলে নহয়
ঠিক 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 দিছিলে কোনটো তেল হালিব লাগে কোনটো বাটা লগাবি হালিব লাগে কোনটো টিউশন দিব লাগে কোনটো আমি খান খাবলৈ লগা ঠিক 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 থৈছো কেলে আমি খানটো ইনকামটো এক্সপেন্ডিচাৰে বেছি হৈ আছে এইটোতো ঠিক নাই স্যালারি 30,000 পাইলে 40,000 স্পেন্ড কৰা আছে আমি এইটো খানে আমি খানটো নাপাৰে না পहिले भी अपने प्रति दिशे बोले तो एक्स्ट्रा भी बचे तो बिलीवर्स काम डेथ वन पर अपने की प्लान कुछ ए ईश्वर आजी डेथ वन पर हम भी एक तो प्लान कुछ सब आजी पर उन्हें भी हम kan जाए सब आए दे कौन बा बोले तो इमान ना पाए itu तो 10 days dia लगा पैसा न होए मन नहीं itu भी न होए बोले फ्राइडे भी कोई से दे ओ itu तो 10 days dia लगा पैसा न होए बोले तो tadi ho box itu kasih tadi dalil nah mulung di gana iman bala ni boleh ase fresh ko gina boita gini left 60 the sixth angel pour out the bowl na on the great river Euphrates Arabic ko kasi tadi Eden Garden uladam di Euphrates, Gihon, Kishon River, Charta River ase na ekta Euphrates River ase na Euphrates to Isor laga busabol ekta Euphrates laga river ti khelaisele and it water was dried up prepare way for the kings from the east yedi आगे भी वीडियो इतना अनहन वेट सकते हैं इसे तुम धूल पड़ा हे सभी लुक Euphrates River सूखा हो या से नहीं ये दी स्कॉलर तो रिसर्चर्स कम पर क्या तो 2040 बने तो Euphrates River तो सूखा हो ही जाओ ले ऐसे तो कोई ऐसे 1988 भी जिससे आया से उतना साउथ कोरिया भी एक था मानो जिससे आया से मतलब प्रॉपर्टी सब सेल होगा और कुंबा कैसे चाइना भी वही जिससे से कुछ चल खाई से ना आमी तू क्या गाड़ी वही लोग लो ना वही भी ताई लगा गुस्सा आया से नहीं ले उन्हीं भी ये तो आमी लगा कोता नहीं वही इतने एक्स्ट्रा हाला नहीं लास्ट Euphrates River 6th day. Then I saw 3 impure spirits that looked like frogs, and they came out from the mouth of dragon. Aru frog inshna dragon laga mukh pra ula dekhi ja hotai. John ke sob dekha ase de. Aage dole to alop aage jabo Matthew, Mark, Luke, John. Matthew bhi alag, Luke bhi alag, Mark bhi alag koi dina ase ni. John ke dole to ide to sob tai ke revelation दिखाई ऐसे दे बोलो पीछे ती तो आगे जाके ना मुझे एक्सप्लेन कर praise the Lord itu homoi alani dia karni isu ge bisi tanya apa dia se arab dengan ge so ke ebini man credits notong moina salam aso isu mulung chane dia so kali do tibar timar hoy jasi sur tv ol lagi gina se hoy debi isu bertakot gina se kuan sina moi logot ki talent disi itu moi zinda ta katende isor logot isor karone chulabu itu oina Saturday dia hatandi today Thanksgiving program itu logole moi complain koreshi itu director moi kan itu bra achi kau biya ta kelebi moi miss no kore oina ai isor bra takot dia karone Thanksgiving song ekta kai upon me as I struggle alone. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a up above me,
I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes they're not new, and I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters. Though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a cool place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. And I thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you. Mana special. Atmade mangsudik di boleh sih kali do. Semana miss na gurbi. Kali laga din do bahar di bahan di alap 10 house tower extend gurbi di bo. Aji do alap last di bahan do AC di bahan sih na bahan di kies de. I'm enjoying like the gleb offer guru live is again. Gurbi ekta last wish gurbi amnila never came. Itu mana ada sebuah bless pura laga mantan seperti ini. Sebuah highway boleh dia laga mantan sedih. Biswas macam boleh ya siapa boleh. Anak lagi lewat last 5 minutes ya sih kinot nilai na. Nasa bang iba karo mo di, lewat diri worship, worship di sana coba mula. Select right tarikta. Kau itu mau ina pura. Blessing di kodok lagi na campur di mana. Niti mangi boleh sih, tak mangi lewat dah coba mula. Atma di memang sudah. Awas lagi na freely worship mula mula.
banding na nakajinjin mga free ingredients today. Ang nilang mga ng stuff free ingredients. Ang nilang fresh flavors sa second. Hallelujah, it's strong. Thanks, yes. At yung morning, at pag-ibang na ginagawa ng abras. Kaya mga bless. Ang mind na kumulin, o version na wala na. Gusto ba ang version mo yesterday? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, strong. You're still blessing you, I believe. Hallelujah, strong. Mami, something blessed to us. Amin kami dito siya na. Diyan lang ang kordiyahin ka po. Kami lang ang tindiya ko. Wabasahin na. At mamang susakya siya lang doon. Kami lang ang tindiya. Anointing and vitamin. Thanks to you. Pray to say, Amen.